जोहार जय जगन्नाथ वेलकम टू ओडिशा एग्जाम एक्सप्रेस। देखो पिलामाने आज आम ओडिशार जियोग्राफी उपरे इंपोर्टेंट क्वेश्चन गुड़ाक डिस्कस करवा। देखो सेटा अपकमिंग एग्जाम बहुत बहुत इंपोर्टेंट। देखो सेटा ओ डबल एस ओ ट्रिपल एस सीजीएल आरआई एआरआई फॉरेस्टर फॉरेस्ट गार्ड अपकमिंग एग्जाम अच्छी तो तापाई यही क्वेश्चन गुड़ाक बहुत बहुत इंपोर्टेंट एवं निहाती आसीबो एठू निहाती आसीबो हैला। देखंतु एक नंबर क्वेश्चन कौन अच्छी हैला। Which of the following village has become the first to be 100% solar power village in Odisha? ताले कौनटा हम ताले कुओ को विलेजटा 100% सोलार पावर करतला कुओ सेटा होची बालिया ना बड़पुर ना कंजेई ना बारीपठा कौनटा हम ताले कुओ 100% सोलार पावर विलेज कौनटा हम एटा हम कौनटा को तो बारीपठा हैला। कौनटा हम ऑप्शन डी हैला ऑप्शन डी हम हैला। देखो ताले 2 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन इंडिया? ताले को आम इंडिया रो सबुठारो अधिक बॉक्साइट को राज्य मिले कौटी झारखंड ओडिशा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ कौटी मिले ताले ताले को एटा मिले आम ओडिशा हैला ओडिशा रे मिले ऑप्शन बी हैला। बस 3 नंबर क्वेश्चन देखो द कोणार्क सन टेम्पल वाज इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्टेटस इन द ईयर ताले को कोणार्क सन टेम्पलटा वर्ल्ड हेरिटेज साइट रे हा स्टेटस हेतला ताले को मसिया रे हेतला ताले को एटा 1970 ना 1984 ना 1986 ना 1990 ताले को मसिया रे एटा होची 1984 ऑप्शन बी हबो हैला। 4 नंबर क्वेश्चन द टोटल नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन ओडिशा ताले को आम ओडिशा रे टोटल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केतटा अछि 19टा ना 24टा ना 21टा ना नन ऑफ दिस ताले को केतटा अछि ओडिशा रे हमरो एटा अछि 21टा केतटा 21टा अछि ऑप्शन सी हो हैला। 5 नंबर क्वेश्चन Which of the following district of Odisha state is also known as the Bhatandi of Odisha? ताले को आम कौ डिस्ट्रिक्टा को आम ताले कहूचे भातहांडी ओडिशा भातहांडी गजपति जगतसिंहपुर बालेश्वर ना बरगढ़ कौनटा हम एटा हम ऑप्शन डी बरगढ़ हम हैला बरगढ़। 6 नंबर क्वेश्चन को पाटोरा डैम वाज बिल्ट ऑन व्हिच रिवर को ताले पाटोरा डैमटा होची को नदी कूल रछि ताले को जोंक रिवर शंख रिवर गंगा रिवर ना महानदी रिवर कौनटा हबो एटा हबो किस को तो पाटोरा डैमटा एटा होची जोंक रिवर हैला कौनटा हबो ऑप्शन ए जोंक रिवर सेटा ही लिखा हिची पाटोरा डैम वाज बिल्ट ऑन जोंक रिवर सुंदरगढ़ ओडिशा हैला कोठी जोंक रिवर सुंदरगढ़ ओडिशा। 7 नंबर क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ताले को राज्यटा मध्य ताले को सबुठारो अधिक उत्पादन करा होची आयरन कौनटा हम एटा झारखंड ना ओडिशा ना मध्य प्रदेश ना छत्तीसगढ़ कौनटा हम आयरन क्षेत्र मध्य कौनटा हम आम ओडिशा हैला ओडिशा हम देखो सेटा ही लिखा हिची we can conclude that India leading state that produces iron ore is Odisha हैला it accounts for more than 55% of the total production followed by Chhattisgarh produces almost 17% हैला।
ଜାଣିପାରିଲ। 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ, ତେଲ or ତେଲା is the tributary of which of the following river in Odisha? ତାହେଲେ ତାହେଲେ କୋଉର କାହାର ଶାଖା ତାହେଲେ କୁହ, ତେଲ ଓ ତେଲା କୋଉ ରିଭର ତାହେଲେ କୁହ, ତେଲ ଓ ତେଲାର କ'ଣଟା ହେବ, ବୁଢ଼ା ବଳଙ୍ଗ ନା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନା ବୈତରଣୀ ନା ମହାନଦୀ, କ'ଣଟା ହେବ ଏଇଟା, এইটা ହେବ ମହାନଦୀ, ଅପସନ୍ ଡି ହେବ ମହାନଦୀ ହେଲା। ଦେଖ ସେଇଟା ହିଁ ଲେଖା ହେଇଛି, ତେଲ or ତେଲା is tributary of ମହାନଦୀ river in ଓଡ଼ିଶା ହେଲା। ଜାଣିପାରିଲ। 9 ନମ୍ବର ତାହେଲେ କୁହ, ଖାରସ୍ରୋତା is the tributary of which of the following river in ଓଡ଼ିଶା? ଖାରସ୍ରୋତାଟା କ'ଣଟା ହେବ, ଖାରସ୍ରୋତାଟା ବୁଢ଼ା ବଳଙ୍ଗ ନା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନା ବୈତରଣୀ ନା ମହାନଦୀ, ଖାରସ୍ରୋତାଟା କାହାର ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ, କାହାର ଶାଖା ତାହେଲେ କୁହ, এইটা ହେବ ବ୍ରାହ୍ମଣୀର, କାହାର, ବ୍ରାହ୍ମଣୀର ହେବ ହେଲା ଖାରସ୍ରୋତା। ସେଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି, ଖାରସ୍ରୋତା is the tributary ହେଲା of ବ୍ରାହ୍ମଣୀ river in ଓଡ଼ିଶା। ତାହେଲେ କୁହ 10 ନମ୍ବର, in which city the CM ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ born and contest election from which district? ତାହେଲେ କୁହ, ଆମ ହେଉଛି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ, ସେ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ୍ ତାଙ୍କର କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ହେଉଥିଲା, ତାହେଲେ କୁହ କ'ଣଟା ହେବ, ତାହେଲେ କୁହ କଟକ ଆଣ୍ଡ କୋରାପୁଟ ନା ମାଲକାନଗିରି ଆଣ୍ଡ ଯାଜପୁର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆଣ୍ଡ ନୟାଗଡ଼ ନା ଫ୍ରମ୍ ଓନ୍ଲି କଟକ, କ'ଣଟା ହେବ, এইটা ହେବ କିସ ଓନ୍ଲି କଟକ ହେଲା, ଓନ୍ଲି କଟକ ହେବ ଏଇଟା। 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, where is the endangered horse crab found in ଓଡ଼ିଶା? ତାହେଲେ କୁହ এই যে হর্ষ ক্রাবটা আমি যে পাউଛୁ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜାଗାରୁ, ତାହେଲେ କୁହ କେଉଁଠୁ, ଆଉ ଭିତରକନିକା ସେଞ୍ଚୁରୀ ନା ଦେବ୍ରିଗଡ଼ ସେଞ୍ଚୁରୀ ନା ବିଚିତ୍ରପୁର ସେଞ୍ଚୁରୀ ନା କବକ ସେଞ୍ଚୁରୀ, କ'ଣଟା ହେବ ତାହେଲେ କୁହ, ହର୍ଷ କ୍ରାବଟା এইটা ହେଉଛି ଭିତରକନିକା ସେଞ୍ଚୁରୀ, ଅପସନ୍ ଏ ହେବ ହେଲା ଭିତରକନିକା ସେଞ୍ଚୁରୀ। ତାହେଲେ କୁହ এটা দেখো তাহলে, in which year CRRI NRRI কটক was established? তাহলে କୁହ କେବେ established ହେଇଥିଲା, କୁହ 1950 ନା 1955 ନା 1946 ନା 1449, କେବେ ହେଇଥିଲା କୁହ, এইটা ହେଇଥିଲା 1446 ମସିହାରେ ହେଲା। ଦେଖ ସେଇଟା ହିଁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯାହାକି CRRIଟା କିସ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଫର୍ ରାଇସ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, ସେଟା ଅଛି କୋଲିମିଟେଡ୍ in the establishment of the Central Rice Center Institute, ଯାହାକି CRRI ଅଛି ନା ଏଇଟା, ସେଟା କେବେ ହେଇଥିଲା, ଏପ୍ରିଲ 23, 1946 ଏଟ୍ ବିଦ୍ୟାଧରପୁର କଟକରେ ହେଲା, ଏଇଟା ମନେ ରଖ, ଏଇଟା ବି କଟକରେ। ଓଡ଼ିଶା with an experimental farm land of 60 hectares provided by the government of Odisha, 60 hectare ଏଇଟା ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରାଯାଇଛି। ଜାଣିପାରିଲ। 13 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ, from the ଚାରିଧାମ in India which temple is situated in ପୁରୀ? ଦେଖ ଚାରିଧାମ ମଧ୍ୟରୁ ପୁରୀରେ କେଉଁ ମନ୍ଦିରଟା ଅଛି, ଇଜି ଅଛି, ତାହେଲେ କୁହ ଲୋକନାଥ ଟେମ୍ପୁଲ ନା ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ଟେମ୍ପୁଲ, ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପୁଲ ନା ନନ୍ ଅଫ୍ ଦ above, କ'ଣଟା ହେବ, এইটা ହେବ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପୁଲ, ଅପସନ୍ ସି ହେବ। ଦେଖ it is believed that visiting this site help achieve moksha ହେଲା, moksha ପାଇପାରୁ ଯଦି ଭିଜିଟ୍ କରିବ। the ଚାରିଧାମ are ଜାଣିଛ କି ନାହିଁ, ଚାରିଧାମ ଆମ ଚାରିଧାମ ଗୁଡ଼ାକ କିସ ଅଛି, ବଦ୍ରିନାଥ ଅଛି, ଦ୍ୱାରକା, ଜଗନ୍ନାଥ ଏଣ୍ଡ ରାମେଶ୍ୱରମ ହେଲା, ଏହା ଅଛି। it is believed that every Hindu should visit ହେଲା ଚାରିଧାମ during one lives ହେଲା,
ଚାରିଧାମ ଡିଫାଇନ୍ ବାଇ ଆଦି ଶଙ୍ଖ ହେଲା 686ରୁ 717 CE କନସିଷ୍ଟ ଅଫ୍ 4 ହିନ୍ଦୁ ପିଲଗ୍ରିମ୍ ସାଇଟ୍ ଏଇଟା ଅଛି ଆମର 14 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ତାରେ କୁହ when was the ନନ୍ଦନକାନନ ଜୁଲୋଜିକାଲ ପାର୍କ established ତାହେଲେ କୁହ ଆମ ନନ୍ଦନକାନନ ଯେ ଜୁଲୋଜିକାଲ ପାର୍କ ଅଛି କେବେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା କେବେ ହେଇଥିଲା କୁହ ସେଇଟା 1960ରେ ନା 1950 ନା 1970 ନା 1990ରେ ସେଇଟା ହେଇଥିଲା ଆମର 1960 ମସିହା ହେଲା କେବେ 1960ରେ ହେଇଥିଲା on 29 ଡିସେମ୍ବର ହେଲା 29 ଡିସେମ୍ବର 1960 ଶ୍ରୀ ଏସ୍.କେ. ପାଟିଲ ଦେନ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଫୁଡ୍ ସେଇ ସମୟରେ କିଏ ଥିଲେ ଏସ୍.କେ. ପାଟିଲ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଫୁଡ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେଲା ଇଣ୍ଡିଆ ଇନାଗୁରେଟ୍ କରିଥିଲେ ହେଲା ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ପାର୍କ ସେଟା ନନ୍ଦନକାନନ ହେଲା ଏଲଜି ଦ ହେଭେନଲି ଗାର୍ଡେନ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ହେଲା 15 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ which is the second highest point in Odisha after ଦେଓମାଳି ତାହେଲେ କୁହ ସେକେଣ୍ଡ ହାଇଏଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାର କୋଉଟା ଦେଓମାଳି ପରେ କ'ଣଟା ହବ ଏଇଟା ସିଙ୍ଗାରାଜୁ ନା ଗାଲିକୋଡ୍ଡା ନା ସିଙ୍କାରାମ ନା ଏଣ୍ଡ୍ରିକା କ'ଣଟା ହବ ଏଇଟା এইটা হব কিস সিঙ্কারাম অপশন সি হব সিঙ্কারাম হব হেলা 16 নম্বর क्वेश्चन তাহলে কুহ হুইচ ইজ দ্য লার্জেস্ট ওয়াটারফল অফ ওড়িশা কুহ কোনটা হব খন্ডাধার না ডুডুমা না বরহে পানি না জরন্দা কোনটা হব এটা হাইয়েস্ট ওয়াটারফল কোনটা হব হাইয়েস্ট ওয়াটারফলটা হব এটা বরহেই পানি হেলা বরহেই পানি আছে হেলা তাহলে কুহ এটা বরহেই পানিটা কেউ ডিস্ট্রিক্টরে আছে এইটা হচ্ছে ময়ূরভঞ্জ ডিস্ট্রিক্টরে আছে হেলা কোউঠি আছে এটা হচ্ছে ময়ূরভঞ্জ হেলা ময়ূরভঞ্জ ডিস্ট্রিক্টরে আছে হেলা তাহলে এইটা ইয়ার হাইটটা কেতে এটা আপনারা কমেন্ট বক্সে জানাইবে হেলা তাহলে কুহ 17 নম্বর क्वेश्चन Which among the following is one of the largest wintering ground for the migratory waterfall in India? তাহলে কুহ কোনটা হবো লার্জেস্ট উইন্টিং গ্রাউন্ড মাইগ্রেটরি ওয়াটারফলটা কোনটা হবো তাহলে কুহ এটা ঘানা সেঞ্চুরি যাকে রাজস্থানে ଅଛି ଚିଲିକା ଲେକ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି ନା ନାହିଁ ସୁଲତାନପୁର ବାର୍ଡ ସେঞ্ଚୁରୀ ହରିୟାଣାରେ ଅଛି ଦାଲ ଲେକ୍ କାଶ୍ମୀରରେ ଅଛି ତାହେଲେ কোনটা ହବ କୁହ ଲାର୍ଜ ସେଞ୍ଚୁରୀ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟା ମାଇଗ୍ରେଟ୍ এইটা হব কোটা যে চিলিকা ওড়িশার হেলা কোটি অপশন বি হব 18 নম্বর হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ দ্য মিডিয়াম ইরিগেশন প্রজেক্ট তাহলে কুহ এই ভিতরু কোউটা যে মিডিয়াম ইরিগেশন প্রজেক্টরে ହେଇଥିଲା কুহ হীরাকুদ রেঙ্গালি সালিয়া না ইন্দ্রাবতী কোনটা হব তাহলে কুহ এইটা কোনটা হব এইটা হব অপশন সি সালিয়া হেলা এটা সালিয়া হব হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ নট এ হট স্প্রিং ইন ওড়িশা এই ভিতরু কোউটা হট স্প্রিং হেলা নুহ কোনটা হব কুহ দেউলিঝর না ফুলঝরিয়া না অত্রি না তপ্তপানি কোনটা হব তাহলে কুহ এইটা এই ভিতরু হଉଛି দেখ দেউলিঝরি হব অত্রি হব তপ্তপানি হব কিন্তু ফুলঝরিয়া এটা কিছু হচ্ছে ফুরলি ঝরণ সরি এটা কিছু লেখা আছে ফুরলি ঝরণ লেখা হয়েছে ହେଲା কোনটা হব ফুরলি ঝরণটা হব ନାହିଁ ହେଲା অপশন বি হব beside দারিঙ্গিবাড় ହେଲା দারিঙ্গিবাড়ি where one witness a temperature less than 0 degree Celsius in winter ତାହେଲେ କୁହ ଦାରିଙ୍ଗିବାଡ଼ି ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ଯାହାକି ଟେମ୍ପରେଚର ଲେସ୍ ଦେନ୍ 0 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସରେ ହେଲା ଶୀତ ଋତୁରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା କେଉଁ ଜାଗାଟା ତାହେଲେ କୁହ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଦେଓମାଳି ଦେବଗିରି ନା ହେମାଗିରି
କ'ଣଟା ହେବ ତାହେଲେ କୁହ ଏଇଟା କେଉଁ ଜାଗା ସେମିତି ଅଛି କୁହ ସେଇଟା ଅଛି ଗୋଟେ ଦେବଗିରି ହେଲା ଅପସନ୍ ସି ହେବ ଦେବଗିରି ହେଲା 21 ନମ୍ବର ଓଡ଼ିଶା ହେଜ୍ ବିନ୍ ଡିଭାଇଡ୍ ଇଣ୍ଟୁ ହାଉ ମେନି ଏଗ୍ରି କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଜୋନ୍ ତାହେଲେ କୁହ କେତେଟା କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଜୋନ୍ରେ ସେ ଡିଭାଇଡ୍ କରାହେଇଛି 6ଟା 9ଟା 7ଟା ନା 10ଟା କେତେଟା ତାହେଲେ କୁହ କେତେଟା ଡିଭାଇଡ୍ କରାଯାଇଛି ସେଇଟା ଡିଭାଇଡ୍ କରାଯାଇଛି 10ଟା ହେଲା ଅପସନ୍ ଡି 10ଟା 22 ନମ୍ବର ଚିତ୍ରା is a rare species of which of the following animal found in river ମହାନଦୀ ତାହେଲେ କୁହ ଚିତ୍ରାଟା ହେଉଛି ରେୟାର ସ୍ପେସିସ୍ଟା ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମ କେଉଁଠି ପାହା ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ମହାନଦୀରେ ସେଇଟା କ'ଣଟା ସେଇଟା ତାହେଲେ କୁହ ଡଲଫିନ୍ ନା କ୍ରୋକୋଡାଇଲ୍ ନା ଟର୍ଟୋଇଜ୍ ନା ସ୍ନେକ୍ଟା ସେଇଟା କ'ଣଟା ଚିତ୍ରଟା ସେଇଟା ହେଉଛି ଟର୍ଟୋଇଜ୍ ହେଲା ଅପସନ୍ ସି ହେବ 23 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ The Sunabeda Sanctuary in Nuapada district is famous for ତାହେଲେ କୁହ ସୁନାପଡ଼ା ସେଞ୍ଚୁରୀଟା ଆମ ନୂଆପଡ଼ାରେ ଅଛି ସେଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଫେମସ୍ ଟାଇଗର ପାଇଁ ନା ହାଇନା ନା ସ୍ଲଥ୍ ନା ଛଉ ସିଂହ ତାହେଲେ କୁହ ସେଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଫେମସ୍ ସୁନାପଡ଼ାଟା କୁହ ସେଇଟା ହେଉଛି ଟାଇଗର ଅପସନ୍ ଏ ହେଲା ଟାଇଗର ପାଇଁ 24 ନମ୍ବର ଇରାୱାଡି is a species of which of the following animal recently in news ତାହେଲେ କର ଇରାୱାଡି ସ୍ପେସିସ୍ଟା ହେଉଛି ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଥିଲା ତାହେଲେ କୁହ ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଫେମସ୍ ସେଇଟା ଇରାୱାଡିଟା ଟର୍ଟେଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁର ଡଲଫିନ୍ ନା ପିକକ୍ କୁହ ଇରାୱାଡିଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଫେମସ୍ ଇରାୱାଡିଟା ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଡଲଫିନ୍ ପାଇଁ ଫେମସ୍ ନା ନାହିଁ ଇରାୱାଡିଟା ଅପସନ୍ ସି ହେବ ହେଲା সেটা লেখা আছে 25 নম্বর এজ পার হচ্ছে থ্রোন্থ ওয়েটিস ক্লাইমেট ক্লাসিফিকেশন ওড়িশা কামস আন্ডার হুইচ ক্যাটেগরি তাহলে কেউ ক্যাটেগরিরে এটা আসুছি ওয়েট টেম্পরেচরে ভেরি ড্রাই না সব হিউমিডরে এটা কোটারে আসুছি এটা আসুছি সব হিউমিড হেলা সামান্য সেটা লেখা আছে দেখো হ্যাঁ এইটা দেখো তা বিষয়ে এটা লেখা হয়েছি হাই টেম্পরেচর বি অছি মধ্যে লো টেম্পরেচর বি অছি এইটা তো তা বিষয়ে এটা ডেসক্রিপশন অছি দেখি নেব হেলা 24 নম্বর क्वेश्चन फोर्थ प्रेसिडेंट सर ভিভি গিরি was born in which district of Odisha ভিভি গিরি হেলা তাহলে কুহ से कौ डिस्ट्रिक्ट थे से गंजाम बालेश्वर मालकानगिरी कटक कौनटा हम यहाँ से मैंने गंजाम है गंजाम डिस्ट्रिक्ट देख सेटा ता विषय लिखाई बारहगिरी भेंकटागिरी जहाँ भिविगिरी आम कहे बर्न एंड बोट अप इन बरहमपुर इन द गंजाम डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा बारहगिरी भेंकटागिरी वाज इंडिया हाई कमिश्नर to Ceylon in 1947 and the fourth president of India से 4 नंबर president थिले before his president tenure Vivigiri had served the governor Uttar Pradesh Kerala and Mysore मध्य थिले हैला in 1975 was honored with the Bharat Ratna हैला से पड़े के पाइथिले 1975 में भारत रत्न contribution in the area of publication affair हैला Community postage stamp Vivigiri was released by the Indian Post and Telegraph Department 1974 27 नंबर देखो द फर्स्ट लेडी चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा श्रीमती नंदिनी सत्यपति was born in ताले को हम ओडिशार प्रथम महिला मुख्यमंत्री हैला नंदिनी सत्यपति हैला ताले को तांकर होची जन्मस्थान होची कोठी थिला ताले को संबलपुर जाजपुर ढेंकानाल कटक कोठी को सेटा कोठी थिला सेटा थिला कटक हैला कोठी कटक ऑप्शन डी
ଦେଖ ସେଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲେଡି ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଓଡ଼ିଶା ଶ୍ରୀମତୀ ନନ୍ଦିନୀ ସତପଥୀ ୱାଜ୍ ବର୍ନ ଇନ୍ କଟକ ଆଣ୍ଡ ଡିଡ୍ ହର୍ ଡିଗ୍ରୀ ଫ୍ରମ୍ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ। ସେମାନେ କେଉଁଠି କରୁଥିଲେ? ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରୁ କରିଥିଲେ। ସି ୱାଜ୍ ଅଥର ମେନି ପୋଏମ୍ ସର୍ଟ ଷ୍ଟୋରିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ଏଡିଟର ଓଡ଼ିଆ ମନ୍ଥଲି। ଯାକୁ କଟେଇଥିଲା କିସ? କାଳାନା। ମନେ ରଖ କାଳାନା। ସି ୱାଜ୍ ଅଲସୋ କନଫର୍ମ ୱିଥ୍ ସାହିତ୍ୟ ଭାରତୀ ସମ୍ମାନ ହେଲା। ସାହିତ୍ୟ ଭାରତ ସମ୍ମାନ ଫର୍ ଦ ଓଡ଼ିଆ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ଅଫ୍ ଫେମସ୍ ନୋବେଲ ଦେଖିସ ଲାଜ୍ୟ ହେଲା। ଲାଜ୍ୟ ଥିଲା। 28 ନମ୍ବର ଦେଖ that personality who is the architect of modern Utkal and pioneer of new dawn of Odisha ତାହେଲେ କୁହ କିଏ ଥିଲେ? ତାହେଲେ କୁହ 28 ନମ୍ବର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାତାବ ନା ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ନା ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ନା ବାଜି ରାଉତ? କ'ଣ ହବ? ଏମାନେ ହେବେ ଅପସନ୍ ଏ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାତାବ ହେଲା। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ହେଇଛି, ଦେଖିନେବେ। 29 ଫେମସ୍ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପୁଲ ସିଚୁଏଟେଡ୍ ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା? ତାହେଲେ କୁହ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପୁଲଟା କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅଛି? କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ରାୟଗଡ଼ା ନା ନବରଙ୍ଗପୁର? କୁହ କେଉଁଠି? କେଉଁଠି ହବ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପୁଲ? ସେଇଟା ହେଉଛି କୋରାପୁଟ। କେଉଁଠି? କୋରାପୁଟ। ଅପସନ୍ ଏ ହବ ହେଲା। ତାହେଲେ କୁହ ଫେମସ୍ 64 ୟଗ୍ନି ଟେମ୍ପୁଲ ସିଚୁଏଟେଡ୍ ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା? ତାହେଲେ 64 ୟଗ୍ନି ଟେମ୍ପୁଲଟା କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି? କଟକ, ମାଲକାନଗିରି, ଯାଜପୁର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ତାହେଲେ କୁହ କେଉଁଠି? ଏଇଟା ହେଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଅଛି ହେଲା। କେଉଁଠି? ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଅଛି। ତାହେଲେ କୁହ 31 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ କନସିଡର୍ଡ ଟୁ ବି ଫାର୍ଷ୍ଟ ପୋର୍ଟ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା? ତାହେଲେ କ'ଣଟା ହବ? ତାହେଲେ କୁହ ଧାମରା, କୀର୍ତ୍ତନିଆ ନା ଚାନ୍ଦବାଲି ନା ପାରାଦୀପ? ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ଟା ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ ହେଲା। ତ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ହେଲା। ଆଉ ଯଦି ମୋ ପଢ଼ା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପିଲାମାନେ।